सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आम साहित्य पाठरे आउ एक नूतन अध्याय आलोचना करवा। तेबे ई आलोचना आरंभ करने पूर्वर मु तुम मानक गोटे पहेड़ी पचारुछि। ए पहेड़ीर प्रथम धाड़ी मु कहबी, द्वितीय धाड़ी तमे माने कहब। ठीक अच्छे? सेठू जानिब जे आज आमर आलोचना विषय कौन हब। प्रस्तुत? ठीक अच्छे। कालिया घोड़ारे चढ़ी। हाँ, ठीक कहल, मधु बारिस्टर होइबी। कालिया घोड़ारे चढ़ी मधु बारिस्टर होइबी। सेही मधु बारिस्टर संपर्क रे जो प्रबंधटी चिंतामणि आचार्य रचना करछंती मधु बाबू, सेही मधु बाबू संपर्क रे आमे आज आलोचना करवा। मधु बाबू प्रबंधर लेखक होउछंती चिंतामणि आचार्य। से जणे आईनजीवी, लेखक, समाजसेवी। से इतिहास प्रसंग जगन्नाथ दास, कटक, विक्रमादित्य, भुवनेश्वर, श्रीकृष्ण, गोपाणन प्रभृति ग्रंथ गुड़िक रचना करछंती। मधुबाबू प्रबंधरे से कुलवृद्ध मधुसूदन जीवनी संपर्क रे आलोचना करछंती। मधुबाबू होउछंती ओडिया जातिर अस्मितार परिचय। से तांकर जीवन काल भितरे बहु संग्राम करी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन सहित ब्रिटिश साम्राज्यवाद समय रे ओडिया जातिर स्वाभिमानर प्रतीक थिले। तेणु तांको संपर्क रे आमे जानिले ओडिया जाति कथा जानी परिबा, ओडिया जातिर इतिहास कथा जानी परिबा, ओडिया जातिर अस्मिता कथा जानी परिबा। एई मधुबाबू कटक जिल्लार सत्यभामापुर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। 1848 मास अब्दर 1848 अब्दर एप्रिल मासर 28 तारिख रे से जन्मग्रहण करथिले एवं तांकर बाल्य शिक्षा ग्राम रे होइतिला, चाटशाड़ी रे होइतिला एवं सेही चाटशाड़ीर परंपरा संपर्क रे मध्य लेखक चिंतामणि आचार्य एठारे वर्णना करछंती। सेथिरे गोटे थिला सुनो देवा परंपरा, अति सुंदर परंपराटे सुनो देवा। सेतेबेले बा 19 शताब्दी रे आमर इंग्रेज शिक्षा ग्रामीण व्यवस्था को आसी नथिला। इंग्रेज शिक्षा कटक, पुरी, बालेश्वर इत्यादि थिला उच्च माध्यमिक इंग्राजी विद्यालय बा इंग्राजी शिक्षा। गाँ गुड़िक चाटशाड़ी रे अवधान माने, ओझा माने, माटी वंशर अवधान माने पाठ पढ़ुतले। से संपर्क रे मध्य ए प्रबंध रे विस्तृत वर्णना रही। से जो गाँ चाटशाड़ी रे गोटे अति सुंदर व्यवस्था थिला सुनो देवा। सुनो देवा कौन ना, जी चाटशाड़ी को प्रथमे पहुँचो, जो पिलाटी प्रथमे पहुँचो ताकू गोटे पहाड़ मिलिबो, जे द्वितीय रे पहुँचो ताकू 2 पहाड़ मिलिबो। तेणु ये जो सचेतनता पिला मानक भितरे पाठ पढ़िया पई सचेतनता एवं अलस्वामी न करिकी शीघ्र चाटशाड़ी को आसिया पई ये व्यवस्था थिला। ये व्यवस्थाटीर ना थिला सुनो देवा। सेही परि व्यवस्था रे मधुसूदन पाठ पढ़िथिले, मधुबाबू पाठ पढ़िथिले एवं परवर्ती पर्याय रे उच्च शिक्षा निमित्त से कटक को आसीथिले। कटक को जेतेबेले आसुचंदी सेतेबेले से इंग्राजी माध्यम विद्यालय रे जेतेबेले से आवेदन करिया पई चाहुचंदी, पढ़िया पई चाहुचंदी, तांकर जेजी यार विरोध करथिले। सेतेबेले इंग्रेजी शिक्षा बी जातीयतार गोटे नमूना बा गोटे उदाहरण थिला। अर्थात ग्रामीण परंपरा रे प्राचीन पंथी माने आमर पुराणा कालिया जेजे माने, जेजी माने से माने भाबुथिले पिलाटी जदि इंग्राजी पढ़िबो ताहले से ख्रिस्टियान हे जिवो, विजाति हे जिवो, अन्य गोटे धर्म को चली जीव।
ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ ମାନିନଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେ କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କଲିକତାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କଲିକତାରେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ MA କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ MA କରିବା ସହିତ, MA ପାସ୍ କରିବା ସହିତ ସେ ଗଣିତ ଭୂଗୋଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଠି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ କଲିକତା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା ନିମିତ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ତାହା ପଢ଼ାଇବି। ଏବଂ ସେଇଠି ସାମୟିକ ରହଣି ଭିତରେ ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଅତି ଛାତ୍ରପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପନା ତ୍ୟାଗ କରି ଆସି କଟକରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ। ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ, ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ ଭାବରେ ସେଠି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସେବକ ପଦ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ କବଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ରାଜା କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେସ୍ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କେସ୍ରେ, ସେଇ ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଗଜପତି ରାଜା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନାମ ଯଶ ସେଇଠୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସାର୍ବଭୌମକୁ ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ, ଯାହା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇନଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ମାଟିଟିଏ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଦେଶଟିଏ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆଜି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ, ସେଇ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆମକୁ ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କବିତାଟି ହେଉଛି ଏଇଆ: ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ, କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ, ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ, ଡେଇ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନୀରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଛୁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ବୀର ଜାତି, କଳିଙ୍ଗ ଏକ ବୀର ଜାତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜାତି, କଳାପ୍ରେମୀ ଜାତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି
आमर सुनाम रही। समस्त प्रसंग चिंतामणि आचार्य मधुबाबू प्रबंधरे आलोचित होइछि। तेणु मधुबाबू प्रबंधरे केवल मधुबाबू संपर्क नुहे, ओडिया जाति संपर्क, ओडिया जातिर ऐतिह्य संपर्क, परंपरा संपर्क, संग्राम संपर्क वर्णना करा जाइछि। विद्यार्थी बंधुगण, तेणु ए प्रबंधरे जहा लेखा जाइछि ताको आपण माने भल भाव पढ़िबे एवं भल भाव पढ़िले आपण ये जो छोट छोट प्रश्न दिया जाउछि सी छोट छोट प्रश्नर उत्तर सहजरे देई पारिबे। आज पई एइठी रहिबा, परवर्ती अध्याय रे आमे प्रबंधरु किछि मुख्य अंश पाठ करी ताहाकु आलोचना करिबा। आज पई एइठी रहउछि। एहा थिला एक नमूना साक्षात्कार रे डेमो क्लास रो प्रेजेंटेशन आपण मानक पई। तथापि मु संक्षिप्त भाव में कहले मध्य 10 मिनिट हो गला। तेणु 10 मिनिट तो कही हेबनी, 2-3 मिनिट हेबो। तेणु आपण माने ताको आहुरी संक्षिप्त भाव में 2-3 मिनिट 4-5 मिनिट रो प्रस्तुति हेले आपण माने 3 मिनिट कहि पारिबे। जो वितर्क पई तर्क प्रतियोगिता रे भाग ना पई आपण जो प्रस्तुत होई गांधी 5 मिनिट कहया पई सेही 5 मिनिट रो प्रस्तुति नै करी आसीबे, किंतु तर्क परि तो कहबे नै, गोटे मधुर शैली रे उपस्थापन करिवे। एवं एहीपरि याटू बहुत भल कह जाई पारे। मु भी सचेतन हो गली कैमेरा सामने रे आउ टिके साबलील भाव में कह जाई पारिबो। विद्यार्थी बंधुगण, आपण माने मोर कमेंट बॉक्स रे बहुत अनुरोध करछंती, प्राय समस्त पाठ्यक्रम को डेमो क्लास करी देखिया पई अनुरोध करछंती। ताहा संभव नुहे। मु गोटे गद्य को, गोटे प्रबंध को केते कमनीय भाव में, केते मधुर भाव में छात्र मान निकट में उपस्थापन करा जाई पारे, से नमूनाटी आज प्रकाश कली। पूर्वर तो पयरे पशुजी शरण माध्यम गोटे कविता किपरि आलोचना करा जाए, छात्र मानक सम्मुख रे डेमो केमती दिया जाए से कथा मु देखैछि। आज गोटे प्रबंध देखाउछि, प्रबंध देखैली। तेणु आशा करछि यह आपण मानकु सहायता प्रदान करिवो। एहाकु मॉडल करी बा एहाकु आदर्श करी बा एही आधार रे आपण कविता किंबा प्रबंध किंबा नाटक को आपण डेमो क्लास निमित्त प्रस्तुत करि पारंती। अति बेसी आपण माने 5 मिनिट नेबे। तेणु प्रथमे गोटे लेखा प्रस्तुत करदेबे एवं से लेखाटी को मने रखिबे। मने रखिकी से लेखाटी को आपण उपस्थापन करिवे, किंतु मने रखिबे बड़ कथाटी। आउ गोटे कथा कहूँ, आपण अनर्गल भाव में कहीजिबेनि। मु जिमती रही रही बुझे बुझे पिला मानकु कहली, ठीक सेमिति रही रही बुझे बुझे पिला मानकु कहिबे एवं जदि संभव सेही पाठरू गोटे 2टी धाड़ी बा गोटे 2टी पद आपण निज वक्तव्य रे रखिबे। आशा करुछि आपण मानकु आजिर भिडियोटी सहयोग करिवो, साहाय्य करिवो प्रस्तुति रे। आज सरस्वती पूजा, मु आपण मानक निमित्त समस्तଙ୍କ निमित्त माँ बागदेवी निकटरे प्रार्थना करुछि, से आपणଙ୍କ कंठरे बसिबे साक्षात्कार परीक्षा समय ओ आपणଙ୍କୁ सहयोग करिवे। माँ बागदेवी, माँ सरस्वती, नमस्कार, रहुछि।